Sizit, main event Bahad Taparay diri sa Bato Carbon na Cebu City. Team Jobert Santoy na Sadam kontra sa team na ni Almar Negro o ni Jimar aka Lagos. Okay, game 1 on the way. Shout out Alfred Damio. Okay, ito na po ang ating labanan sa main event. Team Cebu City versus Team Mambaling. Tuara Jobert Santoy na nipawan na dayon na early in the ball game. Heavy rainfall coming from Team Cebu City. Tok mo ni Almar Mikagar mga kaibigan. 1-0 na 1-0. Shout out din ni Pax ha. Salamat kay Pax sa imong gihatag nga supling sa gitlog. Ang referee. Uno na. Oh, servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas Negro. Para ilaras ni Santoy. Sagang pang grabe Jobert oh. Santoy. La! Mga bomba gipamuhi ana ayay. Pasok ang bomba ni Negro. Servisyo Negro. Di na servisyo Servisa Negra, servisyo Negro. Ono iguales. Negro again to serve para dos. Lobo giatag, Lagos, mi pusing, mi pabuto. Answered by Jobert Barcinas. Ngiga kuratag tirang Lagos oy. Aw ni Negro oy. La, buyok Negro. Lagos pa imo la. Sus. Grabe ning tandem sa duha oy. Lagos og ni Negro oy. Bula pa imo mga kaibigan, pangilat oy. Kilat-kilat ang agi. 2-1 in favor of Team Mambaling. Sa atong game 1 na sa ato ang main event Bahad Taparay diri sa Bato Carbon. Outside. 3-1 na. 3-2 kaibigan. 1 point lead sa Team Mambaling. Kini para 4. Negro, grabe servisyo Negro. Buyuk. Grabe bukoy. Sus, ginawang pansimbagan Team Cebu City. Negro Lagos. Sus, grabe oy, pagpuli-puli yung pangulata. Let's go. 4-2 na kini para 5 servisyo Negro. Dili na Negro na naman. Bro. Sus, grabe paawat naman bro. Walang awa kung pumatay si Negro. Boy Negro, walang awa kung pumatay. 5-2 na. 3 point lead na sa Team Mambaling versus sa Team Cebu City. Here comes Negro para size na ni. Tok mo ni Almar. Mamma mia! Gibang ni Pinsa sa Team Cebu City. Size 2 na. Change court na kaibigan. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisilin Chicharon. Pointing ulamin sa sarap. Servisyo Negro. Ay, tupo ni Almar. Grabe mura man tong spike, tok mura eh. Ang tukpo ni Almar, murang spike. Tok mura. City 2 na, servisyo Negro. Dili na servisa Negra, servisyo Negra. Mamma mia! Umagos ang tira ni Negro. Grabe, 8-2 na, 8-2. 6 point lead sa Team Mambaling. Wana, gilubong ang Team Cebu City. Jobert. Wana, tuwagsik na naman. 9-2 na. Servisyo Negro. Patay! Tok mo ni Almar. Gikap ni Jobert. Wala, lubong na ni Pizza. Mamma mia! Susan Roses Amalia Puentes. Grabe to tira oy. Ngilngiga to, ngilngig pas baboy daot. Agay! Negro na naman. Servisyo Negro. Servisya Negra.
Tara, Shantoy! Tara, tumagos ang tira ni Shantoy Labra. Side out, side out. Okay, pagkakataon sa Team Cebu City. Servisyo sa Dam Forever, the game breaker. Agi mo Dam, tok mo Dam, kana. Imo Toy. Oy, Toy lagi. Allah, tuara suka mo Negro. Wala, santol na. Tres G's na, tres G's. In favor of Team Mambalinga, kini servisyo sa Dam. Away from home, over the bakod. Mambaling's ball, servisyo Lagos. Shantoy, Negro, out ball. Side out, side out, side out. Out. Side out. Outside, side out. Kini para 4, servisyo Shantoy Labra. Okay, tok mo di sa Dam. Corner, sahod pa. Nagtok mo di sa Dam. Agay, gitagakan si Saddam. Boslot ang nigo ni Saddam forever. Servisyo Almar, Gis. Kini para 11. La. Agay, ilawang tunnel niya agi. On dahil na, 11 na kaibigan. 4 na win na sa game 1 ang Team Mambaling. Servisyo Almar. Shantoy. To Lagos. Nagay good item dol. Kali, hawan pas kang manang. Good item. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. La bagyo na. Grabe, gikusukoso ni Idol Jobert Marcinas ang kontra mga kaibigan. Servisyo Jobert. Bagnos. Ang santoy, gibungso. Agay. Kato. Di madawat sa ahensya. Servisyo Negro. Lobo yatag. Tok po ni Almar. Kibaw sa tubod ni Saddam. Pokot nit magang tira ni Negro. Ang tubag ni Negro pokot. Servisyo Saddam forever, the game breaker. Corner shot. Shantoy! May pabuto. Sayang bumba si Shantoy. Sagang pas kontra. Gipi ka na idol. Bagyo. Para tuwag si Kabulay. Bagyo na. Bagyo na. Puso-puso ni Idol Jobert Marcinas. 5-11 kaibigan. Kini para sa servisyo Saddam. May bawo si Lagos. Na. Imo na ay. Side out. 4 na win sa game 1 na ang Team Mambalinga. Here comes Lagos. This could be the end of game 1. If Team Cebu City could not defend this Kuara. Binaog sa game 1 ng Team Mambaling. Oh, watch out mo sa atong game to mga kaibigan ha.